नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज एक स्वतंत्र उपस्थापन को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु ज्योतिर्विद गजेन्द्र नाथ। नीलांजन समाभास सूर्यपुत्र जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तं नमामि शनिश्चरम। तो दर्शक बंधु, शनि महाग्रहंकर कथा जेतेबेले आम मन को आसे बा कोनोसी भावरे आमर शनि महाग्रहंक कथा मने पड़ी जाए, मन भितरे भय भरा भक्ति जाग्रत हुए। वस्तुवादी जगतरे ग्रहराज शनिंकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। रोग, दुख, दैन्यभाव, निराशा ये सब आदि शनिंकर चिरंतन नीति। परिवर्तन बा परंपरा संस्कार रे जदि तिले मात्र विच्युत हुंती, ग्रहराज शनि ताकु बरदास्त करि पारंती नाही। ग्रह जगतर सबुठारु मंथर ग्रह हेले शनि। शनिंकर चलन बहुत मंथर गतिरे होई थाए, तेणु तांकु पंगु कहा जाए, मंद कहा जाए, स्थविर मध्य कहा जाए। नियमानुवर्तिता और श्रृंखला रे व्यतिक्रम हेले शनिदेव हठात क्षुब्ध हो पड़ती। जीवन को कष्ट देई शरीर माध्यम रे, परिश्रम माध्यम रे आपण को संयमित करती एवं धैर्यवान करती। कृतकर्मर फल प्रदानकारी शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव। कर्म फलर बा कर्मरे बा स्व कर्तव्य टिके तिले मात्र विच्युति की से बरदास्त करती नहीं। दंड दियंती, न्याय मध्य करती। तेणुकरी शास्त्र रे शनिदेव को न्यायाधीश कह जाइछि एवं दंडाधीश मध्य कह जाए। जातक चक्र रे जदि शनिदेव खराब भावरे रहिले, खराब अवस्थिति रे रहिले, खराब स्थान रहिले, तेबे जीवनटी दुर्विषह हो पड़े। कारण कर्म फलदाता स्वयं शनि। आपणक जो हिसाब रे कर्म करिथिबे तार फल प्रदान करिवे शनि। जदि आपणकर कर्म सठिक अच्छी, भल अच्छी, ताले भल फल पाइबे। जदि खराब अच्छी, आपण शरीर को, मन को, आत्मा को कष्ट देई देई से आपण को संयमित बा श्रृंखलित करी सफलतार द्वारदेश को नियंती। जातक चक्र रे जेतेबेले गोचर रे शनि चलन करती, विभिन्न राशि मानक ऊपर तार प्रभाव पड़ी थाए। तेबे केउ राशि रे केउ भाव रे गोचर रे शनि चलन भ्रमण कले, भ्रमण काल रे कौन फलाफल रहे, आम आज आलोचना करिबा। दर्शक बंधु, आलोचना करिबा पूर्वरु जदि आपन को ये वीडियोटी भल लगुछि ताहले लाइक करंतु, कमेंट करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। परवर्ती पर्याय रे बहुत गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन आपण मानक पाखु जीवो। मेष राशि रे जदि जातक चक्र रे कहार जन्म शनि भोग होउथाय, जन्म शनि रे शनिदेव शरीर को पीड़ा प्रदान करती। रोगर कष्ट आपण को सब लगी रहे, मस्तिष्क विभ्रम करांती एवं अंटा ठारू पाद पर्यंत पीड़ा प्रदान करती। द्वितीय शनि धन आगमन रे बाधा सृष्टि करती, धन आगमन रे विलंब सृष्टि करती एवं जदि धन आपण पाखरे अच्छी कौनसी ना कौनसी उपाय रे ताकू खर्च करिवार बाट मध्य तैयारी कर दियंती। तृतीय शनि शुभ फल प्रदान करती, निजर शक्ति सामर्थ्य वृद्धि करती, भातृमानक सहित संपर्क भल करती। जदि कौनसी माली मकदमा केस रे छंदी ही पड़ी थांती ताहले तृतीय शनि माली मकदमा केस रु उद्धार मध्य करती। तृतीय शनि सदा सर्वदा शुभ फलदायक होती। चतुर्थ स्थान रे शनि रहिले गोचर रे मातांकर
ବିରୋଧ କରାନ୍ତି, ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବ୍ୟାହତ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରିବାର ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଚର ଭ୍ରମଣରେ ଯଦି ପଞ୍ଚମରେ ଶନି ରହନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଶନି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୁରାସ୍ତାକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପ୍ରଜ୍ଞାଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଗୋଟେ କୁମାର୍ଗର ପଥିକ କରାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଶନି ଯଦି ଗୋଚରରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱଦକ୍ଷତାର ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତ କରାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ଆଗମନ କରାନ୍ତି, ଋଣଗ୍ରସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତି କରାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭଫଳ ଶନିଦେବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ସପ୍ତମ ଶନି ଯାହାକି ଶନି ସପ୍ତା ନାମରେ ଅଭିହିତ, ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଶନି 2.5 ବର୍ଷ ଗତି କଲେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଏକୁ 7.5 ବର୍ଷ ବା ଶନି ସପ୍ତା କୁହାଯାଏ, 7.5 କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସପ୍ତମ ଶନି ଦୈନିକ ରୋଜଗାରରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଶନି ସପ୍ତା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଧରେ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଏପରିକି ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ବିଚ୍ଛେଦ କାରକ ଗ୍ରହ ଶନି, ଧ୍ୱଂସ କାରକ ଗ୍ରହ ଶନି, ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଜରା ଏସବୁର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜାତକ ଚକ୍ରରେ ଶୁଭ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ଶନି, ଶନି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଅନୁଭୂତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବତ୍ କ୍ଲେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପର୍କକୁ କାଟି ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତାର ପଥିକ କରାନ୍ତି। ନବମ ଶନି ଭାଗ୍ୟର ହାନି କରାନ୍ତି, ଧର୍ମପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରାନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବଳକୁ କମେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ନବମ ଶନି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବା ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ ସାଥ ଦେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଦଶମ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ସୁଖୀ କରନ୍ତି, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଶନି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଏକାଦଶ ଶନି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଧନାଗମନର ରାସ୍ତା ସଦାସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକାଦଶ ଶନି ସମୟରେ ଜାତକ ଶନିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ମେଡିକାଲରେ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାନ୍ତି ଏବଂ ପଥ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଘ୍ନମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଯଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରାଇବାରେ ଶନି ହେଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଗତ ଫଳ
शनि ग्रहंकर, किंतु वास्तव रे कथाटी भिन्न। शनिदेव जदि आपणकर जातक चक्र रे शुभ रे अछंती, शुभ भाव रे अवस्थान करिसंती, शुभ भाव मानकर अधिपतित्व ग्रहण करिसंती एवं तांकर मित्र ग्रह मानक सहित संपर्क रे अछंती, नवांश कुंडली रे जदि शनि भल स्थिति रे अछंती, बलयुक्त होई अछंती, रश्मि बलयुक्त प्राप्त होइचंती, भल ठीक नवांश रे अछंती, तेबे शनि ग्रह गोचर रे मध्य खराब फल प्रदान करिवे नाही। जदि कौनसी व्यक्तिंकर जातक चक्र रे एई भली भाव रे शनिंकर गोचर समय रे कष्ट अनुभव करुचंती, तेबे शनिंकर किछि उपाय मध्य मु आपनकु कहिबी। आपण जदि शनिंकर से उपाय मान करिवे, निश्चिंत ग्रहराज शनिंक पीड़ारू आपण मुक्त हेबे। तो दर्शक बंधु, कौनसी कृष्ण पक्ष शनिवार ठारू गोटे माटी दीपरे सोरिष तेल भर्ती करी तुलसी चौरा मूले पश्चिम को मुखा करी दीपर मुह पश्चिम को रखी शनिंक नाम रे सोरिष तेलर दीपटीए जालंतु। नंबर 2, शनिंकर बीज मंत्र ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र को जप करंतु, किंबा शिवंकर रुद्र मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय ए मंत्र को यथाशक्ति जप करंतु। तृतीय उपायटी हेउची 400 ग्राम कला बिरी, गोटा बिरी, 50 ग्राम कला राशि, 50 ग्राम कला सोरिष, खंडिए लोहा कंटा, 5टी अपराजिता फूल, 100 ग्राम सोरिष तेल, खंडिए कला कपड़ा रे बांधी निज मुंड उपरे आंटी क्लॉकवाइज 7 थर बुलाई बही जाउथुबा जल रे प्रवाहित करंतु। यह शनिवार दिन सूर्य अस्त परे करिवे एवं 3टी शनिवार करिवे। जदि आपणक जीवन रे शनिंकर प्रतिकूल प्रभाव थाए, तेबे ताहा दूर होई शनिंकर आशीर्वाद प्राप्त हेबे। जय श्री कृष्ण।